হাত যাবে না, ভূতের মতো আমার হাত নাকি। निधीनान्ता निधिपति गुं हवामहे वसूर्मम ओं हि गुं स्वस्तिरं वर्णासवा हि गुं स्वस्तिरं कविदामहि हि गुं स्वस्तिरं भक्तं गदेवदधातु हिं स्वस्ति हिं स्वस्ति हिं स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति हाथ जोड़ कर नमो सर्वश्च देवश्च दिविषैकञ्च मेरु सुवर्णदायी मामा सचिन्द्यं पूर्ण विभक्त हवाय नाराय वै नमो सूर्य सोम जमो काल सन्देभूत नय कपा पवन दिक्पतिर भूमिर आकाशम अचरामर ब्राह्मण शासन आस्ताय कल्पर्ध निह सन्निर्दिन नम अयम आरंभ शुभाय भवतु। नमो पुष्पे सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् गणाधिपतये नमो सर्वविघ्न हरं देवं सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। খুলে দেবে গো, খায় না বলে সিলা খুলতে পারছেন তখন থেকে, দেখ না খালি যে খায় তাকে সিলা খুলতে দেবে তো, তারপর গন্ধ শুকবে নাকি এরা নড়ির মতো মতো হাতে চেটে কেন সকালি খালি খায় না ওই ভুলে যাচ্ছে চিপড়া খায় না তো ওই জন্য জানে না তো কোন দিকে খুলতে হয়, পিছনে পাস করে দাও খুলে দেবে দেখবে তুই সেটা কিন্তু ফুটো করতে হবে দেখো ছিটা দেবে সবের দুটো, বহুত সময় লাগবে। ও বাবা ওটা হলো আমার মশাই চিহ্ন, কেউ বাদ দেবে না এটায় স্ট্যাম্প লেগে গেল। মাও জানে, মাও তো ক্লাস নিয়ে বসবে কি করবে না, হ্যাঁ তোরা কি ভুলে যা করছিস না, নিয়ে বলবে আয় বাবা আমার কাছে আয়, আমার ছোট পাড়া কে নেবে না বাজেট কত, এইজন্য এটা বড় হয়ে গেছে যে এটাতে বসে আছে চাচ্ছিল কোনো খেলো না তার একটু না ওইগুলো আমি কোন দেখিনি, এই ফার্স্ট টাইম করতে চাইছি ওই জন্য কত বাকি করতে আমাদের কারিগরি করতে পারছে ওই জন্য কাজ আমার একটা বলে বাবা আর একটা এখনো হয় না, সব জায়গায় চাই না, এর বিশেষ মানে বিকল্প ব্যবস্থা আছে। নারকেল জল, মধু, আদা কুচি দিলে আমার মাংস পাত্রে রেখে দিলে 1 ঘন্টা পর ওটা সুগার সমতুল্য হয়ে যায়। সেই জন্য সব জায়গায় গিয়ে আমরা চাই ওই দিয়ে পরে এখানে তো এটা চাষ, চাষের দেশে যদি না দেয় তাহলে তো লোকসান হয়ে যাবে। ओम धैर्य गंगं शुक्लवर्णं धनालंकार पूजितं चतुर्बाहु प्रसन्नस्य भक्तिमुक्तिं प्रदायिनी ध्यानान्तगन्ध पुष्पं गंगादेव्यै नमः। गंगादेवी श्रीपादुकं पूजयामि नमः। गंगादेवी श्रीपादुकं स्थापयामि स्वाहा। गंगादेवी श्रीपादुकं अभिषिञ्चामि नमः। ओम गंगादेव्यै नमः। ओम श्री विष्णुपादनः संमुखे गंगेति पदगामिनी सर्वदमनित्यं प्रजामि सामग्री अरजन्नवी सदया भक्ति संपन्न श्री महादेवी जन्नवी अमृते अम्बुनां देवी भागीरथी पूर्णिमा ओम गंगायं गंगा ओम नमः गंगा गंगेति जो प्रिया जोजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुरहं सावच्छति ओम सद्दपादको संहन्ति सत्य दुःख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमंगति गंगा वै विश्वमुखा वै शिवमृता वै शान्तिपदायोन्नै नारायणै नमो नमः परमागतिम् ओम गंधर्वाणां
কালিকাদেব্যৈ নমঃ তখন চেয়ার আইসে পৌঁছায়নি, ওই জন্য বাড়ি থেকে নিস। শিবন মহাকাল ভৈরব দক্ষিণ কালিকাদেব্যৈ নমঃ এসা দুবং সাংগায় সাবর্ণ সপরিবার সহিতায় শিবন মহাকাল ভৈরব দক্ষিণ কালিকাদেব্যৈ নমঃ এসা দুবং সাংগায় সাবর্ণ সপরিবার সহিতায় শিবন মহাকাল ভৈরব দক্ষিণ কালিকাদেব্যৈ নমঃ ওং ফাগ্নয় বিদ্যাং সাংগায় সাবর্ণ সপরিবার সহিতায় শিবন মহাকাল ভৈরব দক্ষিণ কালিকাদেব্যৈ নমঃ অনার্তং সাংগায় সাবর্ণ সপরিবার সহিতায় শিবন মহাকাল ভৈরব দক্ষিণ কালিকাদেব্যৈ বিট হাউসে বোঁদে বেঁচে গেছে। সাংগায় সাবর্ণ সপরিবার সহিতায় ওইটাই তো হলো ঠাকুরের ও প্রসাদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওই গাড়িটা করে কালী কাল মহাকালী কালীকে পরমেশ্বরী বাংলায় বলো না বাবা। মহাকালী নমস্তুতে ওম নমো নমঃ পরমান্নটা কিন্তু বাংলা। ওইটাই বলতে হয় ঠাকুরের। हम किंसु दक्षिण कालिका मातो हम श्री पादुकं स्थितपदा हम किंसु दक्षिण कालिका मातो श्री पादुकं स्थितपदा हम किंसु दक्षिण कालिका मातो हम स्थितपदा दक्षिण कालिका मातो पूजिता सन्तु ओम किशोदरी महाचण्डी मुक्तकेशी परिप्रिये कुलचार प्रसन्नासे नमस्ते शंकर काटाओ है दियाओ है। नमस्ते कटारक्षे इति शब्द प्रसादिनी गुरोरोग नमस्कारे नमस्ते नित्यवासिनी मंगलमातु प्रसन्नासे त्रिगुणे वरदासिनी भगवद्गीता समत्पन्ने नमस्ते वरदासिनी अया देवी जगद्धात्री त्रिपुरा देवी देवते भक्तेभ्यो वरदेवी मनीषानि नमस्ते सर्वविघ्न विनाशाय कुलाचार समृद्धये नमामि वरदे देवी मुंडमाला विभूषणे रक्तधारा समाकिरणे करो कंचि विभूषिते सर्वविघ्न हरे काली नमस्ते भैरव प्रिये नमस्ते दक्षिणामूर्ते कालिकादिलसे देवी विनन्दाचरापक्षे प्रवीण वंशस्थिते कलाचिन्धरामि श्रेयाणो हसरारहे विनन्दातपुजोदन्दे नमस्ते भगवद्वियोगिने आरमुक्त संतानिल्ला विराजिते विराजिते सभाधिक्कदा संसे नमस्ते महाविद्यालये वन्तासम्मण्डिताला महाविद्यालये नानागुणेशो भट्टे नमस्ते ब्रह्मसेविते सर्वसिद्धतंसेसरा कंककंकणमण्डिते सभा যারা এ করেছে তারা জানে। এক কেস খেয়েছে। সকালবেলা 4টা বেজে গেলে হ্যাঁ সবকিছু হয়ে গেলে মাছটাই শেষ বানাই। জেনির মালি চালা দাঁড়া না, আগে মেন দাদু যা লাগছে তো। এই যে বসে আছে পুষ্পাঞ্জলি ও মনে করছে এমনি বসে আছে পুজো তলায়। আমি তো সেটাই বলছি অনেকক্ষণ ধরে পুজো মার আগে বাইরে গেছে বলছে বসে থাকবো নাকি সকাল অবধি বড় কাকিমা বাড়ি চলে গেছে এই জন্য না 8 বছর আগেই চলে গেল সবাই বলছে বলুন না 8 বছর সকাল করে হয়ে গেল সবাই তো জ্বালবে নাও তবে মা তো সবাই ছোট জ্বালবে আর সেই বিশ্বাসটাই রাখ। ও দিদি আছে দিয়ে যারা পুষ্পাঞ্জলি দেবে দিয়ে বসে পড়ো বাপরে ওরা নে ঠিক আছে। কি মোনা আমার মাথায় ও মা, আমার অত দূর হাত যাবে না, ভূতের মতো আমার হাত নাকি। সঙ্গীতা নিয়ে তো নিয়ে একটু মাথায় দিয়ে দে তো, আমি অত দূর যেতে পারবো না আমার শরীর নিয়ে। মানে আমার মাথায় একটু দাও তো। ও পিসি একটু নাও তো, নিয়ে আমার শাশুকে একটু দাও তো। শেষ না হলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া নিয়ে কিছু কাজ হবে না। ভালো করে দাও ভালো করে দাও কাজটা ভালোভাবে তাহলে যখন হয়েছে হোমটাই হয়ে যাবে হয়ে যাবে না আর এতক্ষণ গেল আর খালি দিচ্ছি পুষ্পাঞ্জলি না না হোম না হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই, পালিশ করে কি জ্বালা। তোমাদের ভালোর জন্যই বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করো যেটা ওইটারই তাপ আসবে গরম হবে হুম
আচ্ছা বিকাল থেকে চুড়িদারটা পরে চাচ্ছিল না চাল দিলাম আবার এখন হয়ে যায় হাই স্পিড চার্জার তো আমার তোমার রসগোল্লা যা আছে যা দেবো। পান্তুয়া তো মায়ের জিনিস গো, লাল মিষ্টি। ভালোবেসে মাকে যা দেবে তাই। পান্তুয়া গুড়ে করে হ্যাঁ রসগোল্লা গুড়ের হবে এখন দাম। না আমি পলিথিন তো বাতিলকে আগিয়ে দাও তো। জ্বলন্ত বাতিল চাই। জেলে দিলেই তো হবে একটা জেলে দিন কে গো आ जाओ नारायणाय नमः। सर्वज्ञापय स्वाहा। ओम प्रिंगब्ब अंगत दक्षिणे कालिका नमासि प्रिंगब्ब सत्सुके सक्कपिना कुजटरोहण सागस्त्र साक्षु सुक्ताग्नि सप्तर्षि सप्ति धारक धारन्त गन्ध पुष्पम दक्षिणे कालिका नमः नमः एषः पुष्पम दक्षिणे कालिका नमः नमः एषः धूपम दक्षिणे कालिका नमः नमः एषः दीपम दक्षिणे कालिका नमः नमः एतद् भवि नैवेद्यं दक्षिणे कालिका नमः स्वाहा। ओं वैश्वानरजत वेदाय हवः ललिताक्ष सर्वकर्मणि साधय साधय स्वाहा। महेतेभ्यो अष्टाविंशतिसंवत्सर शिवपद समितेभ्यो नमः एवं अष्टाविंशति शिवपद समितेभ्यो नमः एवं देवा विश्वनारायणाय नमः संप्रदान कृष्ण दक्षिण कालिकादेभ्यो नमः मिश्रण तत्सदगद्य ओं फाल्गुन मासे कुंभ राशिते भास्करे कृष्ण पक्ष महावस्सन्नितो आलम्बायन गत सायन्तं देव सर्वस्य ब्राह्मणस्य ओं काश्यप गत सदापत्य परिजन सहित भगवन्त दासि विष्णु प्रति लाभकाम सर्वसौचतिपूर्वक लाभकाम दक्षिण कालिका कर्मवास दक्षिण कालिका प्रीताय कृष्ण दक्षिण कालिका विस्मयवन्तेन पत्रे पूर्व दक्षिणाविंशु संसारस्य शिवपदसमिति दक्षिण कालिकादेवी होमं करिष्यामि। ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं सः स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ्यः स्वाहा। ओं क्लीं भो भगवान् महाकाल परिवारान् दुष्ट वरदा भव ओं स्वान्तिं स्वान्तिं भवेतेभ्य अष्टाविंशति संख्यक अष्टसंख्यक साज्य शिवपद समितिभ्यो नमः एवं अष्टसंख्यक साज्य शिवपद समितिभ्यो नमः वन्दे देवा विश्वनारायणाय नमः संप्रदानाय अभ्यसो सदस्यो महाप्रेतवदनाय नमः। ভেবেছিলাম এবারে পুজোটা তোমাদের সাথে এত সবটা শেয়ার করতে পারবো না, শরীরটা ভালো নয়, বাট মায়ের টান, মায়ের মহিমা, মায়ের পুজোর কাছে আমি এসে একবার এলে না বাড়ি যেতে আমার ইচ্ছা করে না পুরো পুজোটা না দেখে যেতে। তো ওই কারণে পুরো পুজোটা দেখলাম আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করলাম। জানি অনেকে অনেক কথা বলবে যে পুরো ভিডিওটা তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু কি করব, মায়ের পুজো তাই তুলে ধরলাম। তো অবশেষে পুজো আমাদের সমাপ্তি হলো। তো এবার ভোগ বিতরণ হবে, তো এবার বাড়ি যাব। এখন ঘড়িতেই 5টার মতো বাজে। তো আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হবে পরের দিন নতুন একটা ব্লগের সাথে। আর কালকে হচ্ছে মায়ের বিসর্জন, তো অবশ্যই তোমাদের সাথে ব্লগ ভিডিও শেয়ার করব যতটুকু পারবো। আর আজকের পুজো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো পুরো পুজোটাই তোমাদের সাথে কিছু কিছু করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে, আর আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। মায়ের পুজো না দেখলে হয় সবটা। তো চলো টাটা, বাই বাই, দেখা হবে পরের দিন।